Pesticidi, nasušna potreba ili opasnost za ljude i za okoliš? O mogućnostima zamjene pesticida održivim alternativama govorit će nam naši gosti koji se bave upravo time, proizvodnjom hrane bez upotrebe pesticida. Pozdrav cijenjenim gledateljima i svim ljubiteljima zdravog života i ekološke poljoprivrede. Moje ime je Daniel, nalazimo se na ekološkom imanju u jednom malom selu Svedruža između Pregrade i Krapine u srcu Hrvatskog Zagorja koje od davnina živi od poljoprivrede i uzgoja što životinja, što povrća i voća. Doselio sam se ovdje prije 6 godina, kupili smo imanje. Počeli smo iz nule, u sve smo uložili vlastita sredstva i sve što smo napravili smo sami. Koristeći jedino poticaje države po hektaru površine, znači, odnosno po jedinici površine koji su za sve isti, tako da nismo koristili nikakve fondove koji su nam nažalost nedostupni. Ekološka poljoprivreda je izuzetno zanimljiva i dinamična djelatnost. Jako malo u njoj postoji materijala službenih. Naše ministarstvo je tu poprilično škrto i šturo i skromno. Postoji hrpa materijala na YouTube-u, postoji hrpa materijala na društvenim mrežama. Jako dobro komuniciramo svi koji se time bavimo. Pomažemo jako puno jedni drugima i u principu sve temeljimo na vlastitom iskustvu. Poljoprivrednici su nekad se oslanjali jedino i isključivo na vlastito iskustvo. Znači vlastito iskustvo i iskustvo ljudi u svom neposrednom okruženju. Zašto se baviti ekološkom poljoprivredom? Prije svega stvar moralnog pitanja. Znači sva poljoprivreda mora biti ekološka ili organska. Znači konvencionalna poljoprivreda je u startu osuđena na propast zato što nije održiva. Znači pretjerano korištenje insekticida, pesticida i herbicida uništava tlo i okoliš. Sve što uništava tlo i okoliš nije dugoročno održivo. Vrlo jednostavno. Navest ću jedan mali primjer. Znači sve hidroelektrane od dana kad su sagrađene brane točno se zna nakon koliko vremena će se napuniti sa muljem umjetno jezero i hidroelektrana će prestati raditi. Znači ni to nije održivo i nije za uvijek. I nije, kako bi rekao, nije neobnavljajuće je. Znači ima svoj rok trajanja. Isto tako i bacanje otpada u okoliš ima svoju granicu. Kad baciš onu zadnju konzervu i više nema mjesta, nemaš gdje. Znači zagadio si, uništio si, većinu toga nepovratno. Znači umjetna jezera koja su nastala iza hidroelektrana su nepovratno će se zatrpati. Njih ne možeš sad ti otkopati pa koristiti opet. Tako isto i poljoprivreda. Znači korištenje pesticida i herbicida ima svoj rok trajanja. Prije ili kasnije. Točno se zna kad iscrpiš zemlju do određene granice, nijedno umjetno gnojivo joj više neće pomoći. Jer će biti beton, beživotan. Znači, sva zemlja, pa tako i ova na kojoj ja sad stojim, u sebi osim pijeska i ostalih stvari, ima i organsku tvar, takozvani humus. Kad nivo te tvari padne ispod 2%, zemlja je neplodna. Šta god u nju stavio. Znači, možeš stavljati umjetnih gnojiva tone i tone, ona više ne rađa. Ne rađa zato što nema vodoupojnost, znači nema zraka, sabijena je, biljke ne rastu ili rastu vrlo ograničeno i nema prihoda. I prije ili kasnije će se to dogoditi svim površinama koje se intenzivno koriste. Proučavanjem informiranosti stanovnika Republike Hrvatske došli smo do poražavajućih podataka i ustanovili smo da je informiranost o utjecajima pesticida na zdravlje vrlo niska, a o utjecaju pesticida na okoliš Hrvati znaju još i manje. Ljudi o tome malo razmišljaju, odu u Konzum, kupe paradajz, ne razmišljaju koji je učinak što je taj paradajz izrasao na okoliš i plaćaju cijenu 4, 5, 6, 7, 8 kuna po kili. I kažu kako je to super, jeftino, ima u Konzumu, ne isplati se uzgajati. Ja sam prošle godine svoj paradajz prodavao po 15 kuna kila i prodao sam ga sve kad sam uzgojio i da sam uzgojio još 10 puta više prodao bi i njega. Zašto? Zato što je bolji. Znači,
Svi znate, paradajz je očit primjer. Znači domaći paradajz, skupljeni paradajz. Vrlo jednostavno. Probaj jedan, probaj drugi, pa da je ovaj ne znam koliko skuplji, priustit ćeš si ga jer je fin. Ukusan, o zdravlju sad možda nema smisla pretjerano govoriti jer postoje jako puno lobista koji tvrde da je konvencionalna hrana jednako hranjiva i zdrava kao i ekološka. I postoje brojne studije koje pobijaju štetnost pesticida i ostalih rezidua u povrću i u ostaloj hrani, mesu i mlijeku i tako dalje. Ali jednostavno moralni je imperativ. Znači ekološki poljoprivrednici više manje su to što jesu zbog toga što razmišljaju o budućnosti svoje djece i okoliša i planete i opće dobrobiti. Tako da razlozi nisu najčešće samo ekonomske prirode, makar recimo od ovog imanja na kojem se mi nalazimo, kad se dobro posloži, bez problema mogu se ostvariti 4 prosječne hrvatske plaće. Ja sam ove godine prisilno morao malo odmoriti, zato što posljedica nešpricanja herbicidima je na ovom ovdje polju oko nas, koje sad vidimo, uzrokovalo pojavu jednog vrlo agresivnog korova koji mi je nadrasao sve živo i pogušio mi sve što sam uzgojio. I ove godine smo pribjegli jednoj metodi koja se zove zelena gnojidba. Zasijali smo stočni grašak koji, kako se vidi, jako lijepo je niknuo i pogušio je korov. I pogušit će ga još bolje jer on će još rasti otprilike nekakvih 30 cm. Vrlo gusto će se razgranati, pokrit će zemlju i ove godine tog drača više neće biti. Kad iduće godine budemo radili, taj drač će vjerojatno struliti u zemlji i neće biti, znači ko da si pošpica herbicidom drugim riječima. S tim da grašak izuzetno dobro obogaćuje tlo dušikom, pa iduće godine neće biti potrebno niti gnojiti. Mi gnojimo isključivo prirodnim peletima i kompostom, ali iduće godine na ovo polje neće trebati bacati ništa. Tu ćemo posaditi na jesen raž i onda iduće godine ćemo staviti neki postrni usjev da stvarno to dovedemo u jedan nivo povrtne zemlje. Postoje mnogi takvih mjera, znači ima puno takvih mjera, postoje mnogi načini kako dovesti zemlju, kako povećati razinu humusa u tlu. Jako puno tu je napredovala biodinamika, u Hrvatskoj gotovo nepoznata. Biodinamički pristup tlu je da se tlo ne ore, nego se podriva, da se poveća zračnost, da se jako puno obogaćuje humusom pomoću zelene gnojidbe i komposta i ostalih biodinamičkih pripravaka koji potiču mikroorganizme da se tlo samo izliječi od svega onoga što su im u prošlosti napravili sa plugom i sa umjetnim gnojivima. Odgovor na pitanje da li se baviti ekološkom privredom ili ne, mora naći svaki čovjek sam u sebi. Znači ja sam dugogodišnji izviđač, skaut i tamo mi je usađena ljubav prema prirodi i prema okolišu i meni je jednostavno nepojmljivo da bacam otrov na vlastitu zemlju iz koje jedem hranu. Tako da, kad to tak čovjek gleda, onda je lakše sve ovo drugo podnijeti. Da, najlakše je uzeti, pošpricati i mir. Ali ni to se baš nije pokazalo najučinkovitijim. Gledamo naše, pogotovo recimo Slavonija je najočitiji primjer u Hrvatskoj. Svaka malo samo neke suša, gotovo urod propada sve, zato što zemlja je bolesna. Bolesna zemlja, bolesne biljke. Bolesne biljke osjetljive na sve živo. Ne daj Bože neke pošasti, potamani sve. Znači ni konvencionalna poljoprivreda nije rješenje za uspješno ratarenje ili povrtlarenje svake godine i svake sezone. Toga jednostavno ne postoji. S druge strane imamo jako puno ekoloških, odnosno organskih, pa i permakulturalnih ili biodinamičkih, koju god da riječ upotrijebimo, uzeli smo dobar primjer, imanja koje su svake godine rode. Znači svake godine rode uspješno, ne rodi sve jednako, ali prinos otprilike je tu negdje. Znači imamo fantastičnog ekološkog povrtlara u Kanadi koji ima nekakvih niti hektar, koji ostvaruje profit ko što njegovi kolege ostvaruju na 10 hektara u konvencionali. I rađa svake godine sve bolje i zemlja mu je svake godine sve bolja. I to je cilj. Znači, ekološki poljoprivrednici i organski poljoprivrednici gledaju da im je svake godine zemlja bolja nego prošla i plodnija.
i onda nema problema, onda sve ide. Što se tiče pesticida i kemikalija, da je imalo normalne svijesti kod ljudi koji se bave politikom, oni bi to sve zabranili prek noći. Ali, pošto su tu razni lobiji, razni, neću sad nazvat grubim imenom, ali za mene je to korupcija. Kad ti nekoga potplatiš ili kad ti nekome daš neku lovu ili ga podupreš u nečemu da ostvari nekakve tvoje ciljeve koji nisu dobri za zajednicu i za okoliš, nego samo za tvoj profit, za mene je ta riječ onda korupcija i pokvarenost. Poljoprivredni lobij je izuzetno jak i proizvodnja hrane je izuzetno veliki generator kapitala i jednostavno taj kapital melje okoliš. Ja nemam drugog izraza, znači kapital melje okoliš. I dok tome ne stanemo na kraj, dotle neće biti ozbiljnijeg pomaka. Može se bez kemikalija. Znači ima jako puno primjera u svijetu i u Hrvatskoj da se bez kemikalija može. Ja pokušavam, jako friško sam u tome, znači ovo mi je 4. aktivna sezona. Rodi mi, znači svake godine mi nešto rodi. Ne rodi mi sve kako sam se zamislio, ali svake godine rodi nešto. Prošle godine stradala mrkva i cikla, ali su fantastično uspjele mahune i paprike. Znači, stvari u mješovitosti, znači saditi mješovite kulture, raditi plodorede, znači svake godine seliti kulturu na drugo mjesto i ima plan plodoreda recimo 7-godišnji koji nakon ciklusa od 7 godina ne osiromašuje zemlju, što je ogroman napredak. Znači, postoje plodoredi koji obogaćuju zemlju, postoje plodoredi dugoročni koji uključuju svake 3. sezone zelenu gnojidbu. Oni su nešto malo skuplji, ali u konačnici opet vrate i novčano i energetski, znači vrate trud, a najveća je nagrada kad ti ne moraš stavljati umjetna gnojiva, a prinosi su svake godine sve bolji i bolji. Znači to je najbolja nagrada koju može jedan poljoprivrednik si zamisliti. Ekološka imanja i organska imanja trebaju jako malo vanjskih inputa, znači jako malo. Da, trebamo mehanizaciju, trebamo. I trebamo je uračunati u trošak. Ali ne trebamo umjetna gnojiva, ne trebamo kemikalije, trebamo neke druge stvari koje slično koštaju, ali na kraju kad uzmete u obzir da vaše imanje rađa svake godine sve bolje i da jednostavno taj život onda ima smisla jer napreduješ i ne ovisiš o državi, tržištu, cijenama, veletrgovcima i kojekakvim drugim faktorima o kojima ovise naši kolege konvencionalci, jer se ekološka hrana jako lako proda. Znači sve što trebaš je donijeti negdje svoje povrće, ljudi kad ga jedanput probaju, ti si pobjedio, to se tako kaže. Znači ti si, jednostavno tvoja roba tebe prezentira, pogotovo kad ljudi dođu na imanje, kad vide kako se radi, imaš kupce za maltene dok imaš robe. Ne? Svaka obitelj koja posjetuje kuću i vrt trebala bi u svom vrtu uzgajati hranu. Na taj način, osim što se educiraju o hrani i o važnosti zdrave ishrane, izravno doprinose smanjenju zagađenja okoliša i poboljšanju zdravlja. Nalazimo se u vrtu naše obiteljske kuće u centru grada Varaždina. Ovdje se nekad nalazio travnjak sa redovito košenom travom i sustavom za navodnjavanje. Kad smo promatrali taj naš travnjak, došli smo na ideju da taj prostor iskoristimo smislenije, jer nam se činilo da je važnije imati zdravu hranu nego neki prekrasan travnjak koji takav kakav je samo doprinosio zagađivanju okoliša. Pri takvom održavanju koriste se inače pesticidi, a osim lijepog izgleda nikakve koristi od njega. Zato smo taj travnjak odlučili prenamijeniti u voćnjak i povrtnjak
u kojem uzgajamo hranu sada i bez pesticida i isključivo mehaničkim i biološkim metodama zaštite biljaka. Evo, rado bi vam predstavila svoj vrt, glavne zvijezde vrta. Za sad su mi jagode. Tu je rasijano puno raznog i cvijeća i čak i začina. Ja to namjerno ništa ne izbacujem jer to doprinosi raznolikosti, bioraznolikosti biljnih vrsti i služi kao i zaštita od nametnika, štetočina. Znači za početak, evo tu imamo i maslačak se rasijao, odsvao je doduše i namjerno ga ne mičem. Prošlogodišnji komorač koji je i začin i isto je tako dobra zaštita protiv nametnika. Ima tu raznog još i cvijeća, ima i potočnice koje osim što su estetski lijepe isto privlače pčele i oprašivače, druge kukce. Znači sada vam malo pokažem i svoje gredice što uzgajam. Evo, u biti svaki centimetar vrta, pošto je to u gradu, u centru grada količina zemlje plodive, odnosno plodne je ograničena, zato gledam da iskoristim svaki raspoloživi dio zemlje. Pa zato sadim obično više vrsta povrća zajedno. Naprimjer, tu je i salata i ovaj mladi luk od jeseni. Dalje tu imam 3 vrste salata koje su isto sve sađene još na jesen. Sad one su u punom plodu recimo. Tako da uvijek sadim više vrsta, pa ona koja je podložnija puževima, ta je eventualno žrtvovana, ali onda obično jedna ili dvije druge vrste gorke salate, one obično prežive. Čini mi se da ovdje imate i povrće i voće i medonosno bilje, ljekovito bilje, bilje koje služi za gnojivo. Šta ste sve osmislili? Najvažnija tu biljka koju redovito pazim da ju ne iskorjenjujem je matičnjak. On je lijek za pčele. Danas znamo sve kako su pčele u izumiranju i u opasnosti od nestajanja. Tako da uvijek mislim na pčele kod toga. Tu imamo kompostište gdje bacamo samo biljni otpad iz vrta koji redovito kasnije tu zemlju koristimo za dohranjivanje zemlje u vrtu i za tegle. Da, evo tu imamo i koprivu koju isto tako ne iskorjenjujem. Što više sretna sam i kad ju nalazim po vrtu da se ona sama, naravno nije baš da joj dozvolim da mi sve gredice preraste, ali gdje je ima tu ju čuvam. Ona mi služi za dušit ono gnojivo koje daje dušik za prihranu. Sami radite gnojivo? Tako je, to ovo tekuće gnojivo u koje, evo imamo ovu starinsku kantu naslijeđenu od bake u koju stavljam znači ljuske od jajeta i koru od banane i dodajem koprivu. To je tak neka moja kombinacija, ne znam da li je savršena, ali meni je dobra i primjećujem da ima efekta jer ja ne koristim nikakve kemikalije, nikakve dodatke koji bi dodatno otrovali hranu. A da li koristite mineralne gnojiva? Ne, ništa od toga. Samo prirodno ono što je znači humus i ovaj tekuće gnojivo koje sama radim. Znači ovdje imate jedan održivi kružni sustav. Tako je. Sve što proizvedete, ako se ne pojede, iskoristi se i ponovno se vraća zemlji. Tako je, da, pravo recikliranje, stvarno u krug sve se vrte. Ništa se ne baca. U smeće. Jako pažljivi smo, i djecu tako učimo i mi pogotovo odrasli pazimo na to. I djeca prihvaćaju? Prihvaćaju, da. Znači sad smo u dijelu vrta koji je recimo neka vrsta voćnjaka. Uz sve bilje koje je u podnožju, koje doprinosi biljnoj raznolikosti i privlačenju pčela i kukaca. Tu imam i ribizlu koja je, evo vidljivo je da ima onu bolest kovrčavost lišća, ali usprkos tome biljka je puna plodova i mislim da ta kovrčavost uopće ne utječe na količinu plodova koje daje. Do nje je malina koja rodi sad samo u 6. mjesecu, to je jedna drukčija malo od standardne vrste malina jer ima 2-3 puta veći plod od uobičajenih koje često ljudi imaju tu po našim vrtovima.
Puna je cvijeta i to cvijeće jako privlači pčelice, bumbare, tu stalno nešto zuji. Stvarno je jako korisna, osim što je korisna zbog ploda, korisna je i zbog pčela koje se tu neprekidno nad njom Stvarno ih ima oprašuju. jako puno i konstantno su. Da. Došli smo u ovaj dio vrta gdje moram obavezno spomenuti i našu lozu vinovu. U biti takve vrste koje mogli bi danas reći ekološke neke sorte koje ne traže puno nikakvog interveniranja sa kemikalijama. Znači to je pri onom dijelu vrta je ono sitno jako grožđe s kojeg su tu u našim krajevima radili kao crno vino. Ne znam točan naziv, ima raznih lokalnih tih naziva. Ja samo znam da su sitne crne bobice. Koji je lokalni naziv? Pa mislim da ga zovu Clinton. A isto sam jako oduševljena, tu imamo jednu sortu bijelog grožđa koje ne znam naziv, ali je nekakva starinska sorta koja apsolutno nikakve bolesti nema. Jedino dolaze gore pčelice i ose, jako je slatko grožđe pa onda dosta toga one popiju taj slatki sok. I stvarno je baš onak svima na oduševljenje da tak rano možete neko domaće grožđe bez kemikalija koristiti. I natrag smo kod jagoda koje su početak i kraj mene najviše vesele radi djece. To su jedne od rijetkih jagoda koje možemo konzumirati, a da nemaju pesticide. Znamo da Tako jagode iz trgovine da su uglavnom tretirane sa najvećim brojem pesticida od svog voća. Da. Ja jedino stavljam tu srećom ili nesrećom jer mi dosta zasjenjuje vrt. Imamo ovaj bor od susjeda. Negdje sam pročitala da iglice bora, zato ja to posipam svake jeseni, iglice bora doprinose zdravlju i kvaliteti jagoda, tako da uvijek pokupim di ima tih, nametem i pobacam po zemlji, još se sad vide te iglice. Čini se da djeluje. Pa djeluje, izgleda da. Evo ova je mala kolekcija proizvoda iz mog vrta, sušenih začina, ima ljekovitog bilja iz kojih se pripremaju čajevi. Sve to izraslo u vrtu bez ikakvih pesticida, bez ikakvih zaštitnih sredstava, bez ikakvih kemijskih dodataka. Ima bosiljka, origana, znači manje više sve što nam treba u kuhinji i sve izvanrednog okusa i znamo da je zdravo. Štedimo novac, ne kupujemo, imamo doma, dostupno nam je uvijek. Eto, to su neke od prednosti takvog uzgoja u vrtu. A svaki kupac prilikom kupnje hrane treba biti svjestan da svojim odabirom izravno utječe na ponudu i potražnju. Što više tražimo zdravu hranu, to ćemo i više imati i na taj način isto doprinosimo očuvanju zdravlja ljudi, očuvanju kvalitete okoliša i poboljšanju zdravlja prirode i kvalitete našeg življenja.